Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, how's life everyone? My name is Ridu Nurbaiti. I'm a fourth semester student at English Education Department in Universitas Maritim Raja Ali Haji. In this video, I will teach English using a grammar lingual method. Aku tak Let's start. tahu apa yang lain. Good morning, student. Good morning to Miss. Okay. Today we will learn about short story. Okay? Jadi hari ini kita akan belajar mengenai cerita pendek. Jadi I want you to read the story that I given to you. So, baca ini dengan tepat dan teliti, pahami. Kemudian tanyakan sama Miss kata apa, verb kata kerja yang nggak dipahami artinya, tanyakan pada Miss. And I want you to read it now. Have you done read the short story that I given to you? Yes. Okay. Ask me some question that the word you never know the meaning. Tanyakan Miss mana verb atau kata kerja yang Indah sama Tia nggak paham mana artinya. Biar Miss tuliskan dekat papan di sini. Dimulai dari Indah. Race. Raise. Which one? He reached his glass. Yes? Yes. Okay. The one is raise. Okay. Yeah? Stood. Which one? George. Oh yes. George stood next to glass. Yes. Okay. Stood. Okay. Raise ini merupakan this is one of the verb and stood is one of the verb too. Jadi raise sama stood ini merupakan salah satu dari jenis kata kerja. Raise have a meaning that mencapai atau memperoleh. And stood the meaning is berdiri. Do you understand? Yes. Okay. Next word you can ask me. Which one? Set. Sat. In the sentence? Oh, Charlie and Catherine also sat at the table. Yes. Yes, okay. The third word is sat. Okay, let me explain to you. Sat is one of the verb too. Then the meaning is duduk. Oke. Miss mau jelasin dengan kalian semua dan kalian. Ini raise, stood, sat. Ya. Raise ini merupakan kata kerja. Raise, stood, and sat. Raise, the meaning is meraih atau memperoleh. And stood, the meaning is berdiri. And sat, duduk. Okay. In English, we have two kinds of verb. The one is regular, and the second is irregular verb. Okay, let me explain to you. Regular verb itu kata kerja yang kalau diubah dalam bentuk pertama atau bentuk ketiga itu dia tidak berubah. Kemudian kalau misalnya irregular verb ini kata kerja tidak beraturan. Misalnya contohnya itu seperti sat. Sat ini merupakan kata kerja bentuk kedua, verb to. Kemudian kata kerja bentuk pertamanya, verb 1 dari set itu adalah sit. Sit. Verb 2 itu sat. Do you understand? Yes. Okay. And the second example of the irregular verb is stood. Okay. Stood ini verb 1-nya itu adalah stand. And verb
dari stand ini adalah Stood. oke. Yang mempunyai arti Berdiri. Ya. Oke. I think you understand the story, the first story. Okay, now I want you to read the second story. This is about Lily, how to bake a birthday cake. Okay, I want you to read the. Have you done read the second story? Yes. Okay. Ask me where is the hard verb you don't know. The meaning. Tanyakan Miss yang mana kata kerja atau kalimat yang nggak dipahami artinya. Mix. Mix. Oke. Yang pertama adalah mix. Oke. Dua. Wanted. Which one? Oh, Lily wanted a strawberry cake with pink frosting. Yes. Okay. The second is one more. Side. Sad. Okay, sad. The first one of the verb is mix. Mix, the meaning is mencampur. Di sini keterangannya kan membuat kue, berarti si Lily ini mencampurkan bahannya. Mix, mencampurkan the ingredients, bahan-bahannya ke dalam adonan itu. Terus yang kedua wanted itu ingin ya. Yang ketiga adalah Side. sad. The pronounce of this word is sad. Set. Sad, ya, sad yang berarti yang mempunyai arti adalah berkata. Ya, berkata. Di sini di dalam ketiga kalimat ini juga terdapat regular verb sama irregular verb. I want to ask you which one in this word the regular verb. Which one? Number One. and Two. number two. Okay. Number one and number two is kind of the regular verb. And the third word is irregular verb. Yeah. Why? Because the verb one of said is say. And verb two of this word say is Side. said. Okay. Do you understand? Yes. Okay. And next, I want to ask you from both of the story that I given to you. Dari kedua story ini menggunakan tenses apa? Simple past tense. Yeah. The both of story use a simple past tense. How do you know the story use the simple past tense? Dari mana kita tahu bahwa cerita ini menggunakan simple past tense? Dari keterangan waktu. Iya, betul sekali. From the adverb of time. Keterangan waktu itu bisa kita sebut dengan adverb of time. Can you give me one example of the adverb of time? Which one? Last night. Okay. Verb time is last night. And the other? Yang lainnya? Last week. Okay, last week. Jadi, simple past tense ini menggunakan adverb of time yang mempunyai contoh seperti last night and last week. Simple past tense ini merupakan salah satu bentuk tenses yang digunakan dalam bentuk kalimat, yang menggunakan kata kerja, yang menggunakan
keterangan waktu itu dalam bentuk lampau. Ini contohnya last night and last week. Last night ini yang mempunyai arti bahwa last night itu kemarin atau kemarin malam. Kemudian last week ini berarti minggu lalu. Ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada kalimat yang menggunakan keterangan waktu yang masa lampau atau masa lalu itu, dia menggunakan simple past tense dalam kalimatnya. Oke, in simple past tense, now we discussing about simple past tense. Simple past tense always use a verb to in their sentence. Okay, I want give some example the sentence using a simple past tense. Indah duduk di kursi minggu lalu. Indah. Oke, kita translatein sama-sama ya. Ini pertama, indah. Duduk itu Sit. ya, sit itu kata kerja bentuk pertamanya. Jadi kalau misalnya kita simple past tense itu menggunakan verb To. Oke, verb to Sat. sat. Oke, is sat. Di kursi, at Car. chair. 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 Minggu lalu. Last week. Oke, last week. So the sentence become Indah sat at the chair last week. Oke, baca sama-sama ya. Indah sat at the chair last week. Oke, jadi ini merupakan this is one of the example of simple past tense. This sentence using simple past tense. Jadi kalimat ini menggunakan Simple past tense. simple past tense. Yang how do you know the sentence using the simple past tense is from the Last week. last week. Oke. Last week ini apa tadi? Adverb of time. Iya, adverb of time itu berupa keterangan waktunya yang menggunakan keterangan waktu lampau atau lalu. Ya. Jadi contohnya itu nggak cuma last night aja, last week. Jadi bisa last day, last week, last night, Yesterday. last month. Yes, correct. We can use yesterday. Do you understand? Yes. Okay. This is simple past tense. Simple past tense using keterangan waktu yang bersifat lampau. Apa tadi? Adverb of time. Of Okay. time. Adverb of time. Last week. Last night. And last month. Yesterday. Okay, simple past tense. Use verb. Verb To. to. Oh yeah. Simple past tense using verb to. You understand? Yes. Okay. I will give you one example. The sentence using a simple past tense. Tia menonton drama Korea kemarin. Okay, let's translate this sentence. Okay, Tia. The subject is Tia. Tia. Menonton? Watching. No. What? Menonton? Watch. Karena watch ini merupakan salah satu bentuk dari kata kerja
beraturan. Jadi kalau misalnya verb 2-nya itu berupa ditambahin id. Do you understand? Yes. Watch Korean drama. Yes. Kemarin? Yesterday. Read all the sentence. Okay. Tia watched Korean drama yesterday. Okay, keren. I want to explain to you again. Jika kata kerja beraturan digunakan dalam simple past tense, verb 2-nya itu, contohnya itu, verb pertama itu tadi watch. Watch ini merupakan salah satu contoh dari kata kerja beraturan. Kalau bentuk keduanya dari watch ini adalah watch ditambahkan ed, ya. Terus the second example is mix. Verb to mix. Iya, ini digunakan dalam past tense. Kata kerja beraturan kalau misalnya dalam past tense ditambahkan ed, kecuali tadi yang sit, dia berubah kan, bentuk keduanya berupa said. Okay. Do you understand? Yes. Okay. That will be nice, student. Okay. I think this is enough for our learning today. I hope you understand the simple past tense is very well. And I think that's all enough for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everybody.